Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference bulan Oktober tahun 2023 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence the day of all time with electronic teleconference of month October of year 2023 Anno Domini. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the general chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of evidence the day of all time with electronic teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 7 Oktober tahun 2023, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Sekretaris Subpolitbiro Perencanaan Konstruksi Jembatan, Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 165 bulan September tahun 2023. Saturday, 7th of month October of 2023, public lecture material e-teleconference, existence of the Secretary of the Subpolitburo of Bridge Construction Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide was managed and directed in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 165 of month September of 2023. Seiring waktu dan zaman yang disongsong sepenuhnya oleh Universitas Mandailing atas 3 kegiatan inti utama yaitu kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, elektronik teleconference di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Penulisan jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Tujuh baliho tahunan sepanjang masa Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Eksistensi atas 3 kegiatan utama tersebut adalah merupakan terkoreksi pada dinamisasi serentak sebagai
bagian yang tidak terpisahkan, maka secara langsung melibatkan seluruh civitas akademika Universitas Mandailing. Sekretaris Subpolit Biro Perencanaan Konstruksi, Jembatan, Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya memiliki fungsi yang adaptif. Dengan 3 kegiatan inti utama yang tersebut di atas, berwujudkan pada keterlibatan penuh pada aktivasi pada 3 kegiatan inti utama yang tersebut di atas. Over time and times, fully supported by Mandailing University on 3 main core activities, namely the public lecture of evidence today over time, with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Writing the Mandailing Journal of Research and Analysis of Biological Technique of all time, 7 annual billboards of all time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. The existence of these 3 main activities is a correction in the dynamics of simultaneous as an integral part. It directly involves the entire Civitas Academy of Mandailing University, the Secretary of the Subpolit Bureau of Bridge Construction Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation has an adaptive function with 3 main core activities mentioned. Above embodied in full engagement on activation in 3 core activities mentioned above. Pemutuan atas suatu kajian fisik yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Subpolit Biro Perencanaan Konstruksi Jembatan, Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya menimbulkan munculnya ahli. Keahlian akan konstruksi jembatan adalah praktek. Praktek dan praktek membangun jembatan. Kita melalui Universitas Mandailing melahirkan pakar konstruksi jembatan kualifikasi dunia. Misi kita memang menumbuh ahli konstruksi jembatan di jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan Universitas Mandailing. Namun demikian, dalam hal ketersediaan, availability ahli konstruksi jembatan di jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan Universitas Mandailing yang ada saat ini, memang itulah kenyataannya. Dengan demikian kita tetap mengoptimalkan ketersediaan availability. Misi kita tetap mengoptimalkan potensi jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan Universitas Mandailing. A solicitation of a physical study in this case was undertaken by the Secretary of the Subpolit Bureau of Bridge Construction Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, leading to the emergence of experts. The bridge construction expertise is the practice of building bridge, which Mandailing University gave birth towards qualification bridge construction experts. Our mission is to build
Bridge construction experts in the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil Engineering and Environmental Engineering of Mandailing University. However, in terms of availability of reconstruction experts in the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering of Mandailing University that exists today, that is the reality. Thus, we keep optimizing availability. Our mission remains to optimize the potential of the departments of the Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering of Mandailing University. Sabtu, 14 Oktober tahun 2023. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi Kepala Subpolit Biro. Perencanaan konstruksi jembatan, Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Banggua Raya di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikroorganisme Biologis Sepanjang Masa. Nomor 165 bulan September tahun 2023. Saturday, 14th of month October of 2023. Public Lecture Material Teleconference. Existence of the head of the Subpolit Bureau of Bridge Construction Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide. Concerning entities in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Geological Mirror Novel Time, number 165 of March September of 2023. Saya pernah membuat tema operasi lapangan di lahan gersang. Di lahan berat, mengadakan yang tiada menjadi ada, bergerak terus, arus yang tiada terbendung, dan menihilkan risiko. Semboyan dan asumsi ini adalah semangat yang bertumbuh yang saya salurkan kepada Civitas Akademika Universitas Mandailing. Tulisan Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikroorganisme Biologis Sepanjang Masa. Seiring praktikum jurusan-jurusan Universitas Mandailing, seluruh upaya dan konduksi diterapkan dalam Universitas Mandailing. Menyemakati simpulan-simpulan yang lalu menjadi energi pada masa yang datang. Universitas Mandailing bergerak dengan seluruh asa dan optimisme. Kepala Subpolit Biro Perencanaan Konstruksi Jembatan, Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Banggua Raya. Meneruskan ide-ide ilmiah saya yang bermuatan semangat pada acuan standar yang ada, bahwa Universitas Mandailing adalah realitas aktivasi tanpa henti akan keilmiahan yang dikandungnya sepanjang masa. I once made the dam field operation in heavy wells, made the nothing into being, mapping continues the unstoppable flow and nullifying this slogan and assumption is the growing spirit that I am distributing to Civitas Academy of Mandailing University. The Monday Journal of Research Analysis of Geological Mirror Novel Time, while practiced in laboratory of the departments of Mandailing University, all efforts and conduction are affiliated in Mandailing University, integrating the past conclusions into energy in the future. Mandailing University maps with all hope and optimism the head of the Subpolit Bureau of Bridge Construction Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation.
Continuing my scientific idea on the existing standards of reference, that monography is the relentless activation reality of the secularship it contains in all time. Universitas Mandailing menghindari fundamentalisme berpikir, primordialisme berpikir, dan fanatisme berpikir. Saya selalu menyebut tentang berpikir. Menumbuhkan kedewasaan berpikir. Arus tematik Universitas Mandailing menyerap masivitas, soliditas, konsoliditas, komoditas, realitas, sinergitas, dan menakar arah. Haluan masivitas. Satu individu yang terus berpikir bertahun-tahun tentang sesuatu yang bermanfaat akan memberi faedah pada dirinya juga lingkungan alam sekitar dan otomatis meloncat berpikir ke arah masa depan 10 generasi dan memengaruhi daratan penjuru dunia meninggalkan sistem statis yang stagnan. Pemikir yang dimaksudkan ini yaitu ilmuwan. Kononlah Universitas Mandailing yang mewadahi ilmuwan-ilmuwan. Ilmuwan dari zaman kuno sampai zaman Y2K juga ke depan selalu diminta bergerak terus dan menyebut berkoordinasilah, konsolidasilah, terjunlah ke bawah, dan banyak harapan kepada ilmuwan yang pemikir. Tetapi kalau dia ilmuwan bergerak terus, kapan dia berpikir? Memangnya dia boleh berpikir? Ilmuwan berkoordinasilah. Tentang apa? Ilmuwan dalam terminologi yang ada cenderung pada rekayasa material benda mati menjadi berdaya seperti pengayaan uranium. Kalau dia ilmuwan berkoordinasi, maka apa memang dia agen? Apa yang mau dikonsolidasikan? Ilmuwan mensulitkan penelitiannya. Kemudian ilmuwan diminta terjun ke bawah. Secara organisatoris memang perlu terjun ke bawah. Tapi apakah ilmuwan organisatoris atau pemikir? Ilmuwan adalah pemikir. Kepala Subpolitbiro Perencanaan Konstruksi, Jembatan, Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga, Yayasan Raya adalah ilmuwan yang memahami organisasi. Mandailing University avoids the fundamentalism of thinking primordialism, and fanatism of thinking. I always mention thinking growing maturity, thematic flow of Mandailing University, absorbing massivity, solidity, consolidity, commodity, reality, synergy, and measuring the direction of massivity. One individual who continues to think for years about something useful will benefit him, as well as the surrounding natural environment, and automatically jumps in the direction of the future of 10 generation and finds the watch in mainland, leaving a stagnant static system. This is intended to be census. This said that Mandailing University wish accommodate Changes from ancient times to Y2K. Times are also in the future always asked to move on and coordinate, consolidate, dive down, and a lot of hope to scientists who thinkers. But if scientists move on, when he thinks it is the ball thinking, scientists coordinate about what? Scientists in the existing terminology tend to engineering inanimate materials to be empowered like uranium enrichment. If he is a scientist coordinates, then what is he an agent? What to consolidate? Scientists consolidate, there is. Then scientists are asked to jump down. Organically, it is necessary to jump down. But whether scientists is organizational or thinkers, scientists are thinkers. The head of the Subpolitbiro of Bridge Construction Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of Degree Manipulation is a
Scientists who understands the organization. Sabtu, 21 Oktober tahun 2023. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi Subpolitbiro. Perencanaan konstruksi jembatan. Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Bank Raya di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 165 bulan September tahun 2023. Saturday, 21st of month October of 2023. Public International Teleconference. Existence of the Subpolitbiro of Bridge. Construction Planning. The Bureau of Planning, the Center of Development Proposition Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of Degree Maling Foundation worldwide. Bukan seni interdict in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micronovel Time, number 165 of month September of 2023. Sebagai pendiri Universitas Mandailing, saya enjoy saja mengasuh Universitas Mandailing, baik di kala inventaris perbendaharaan nol maupun di kala inventaris perbendaharaan yang kualifikasi dunia, di kala saya sendiri maupun hiruk pikuk civitas akademika Universitas Mandailing, di masa-masa lalu, sekarang dan ke depan. Saya enjoy saja mengasuh Universitas Mandailing. Saya tidak memiliki beban apapun atas Universitas Mandailing. Universitas Mandailing bagiku adalah tempat pengabdian abadi. Bagi umat manusia di bidang pendidikan tinggi dan riset. Mana ada provokasi dalam dunia ilmiah, mana ada persuasi radikal dalam dunia ilmiah, dan mana ada kualifikasi kuantitas. Masivitas dalam dunia ilmiah, justru sebaliknya, kuantitas, kualifikasi, masivitas. Seperti yang saya sebut sebelumnya, saya mendedikasikan diri sebagai pemangku jabatan di Universitas Mandailing yang sebanyak 10.000 jabatan sebelum akhirnya terdelegasi regeneratif legal formil dijabat person per person. Bagi yang belum paham Universitas Mandailing, nanti ente atau elo juga paham pada akhirnya. As the founder of Mandailing University, I enjoy to take care of Mandailing University, either invited by Treasury Zero or when inventory Treasury that what qualification, my own time and the hustle and bustle of Civitas Academica of Mandailing University. Last, now, in the future, I enjoy taking care of Mandailing University. I do not have any burden of Mandailing University. Mandailing University for me is a place of eternal devotion to mankind in the field of higher education and research, where there is propagation in the scientific world, where there is radical procession in the scientific world, and where there is quantity qualification of massivity. In the scientific world, just the opposite qualities quantity of massivity. As I mentioned it before, I have dedicated myself as stalwart in Mandailing University, with as many as 10,000 positions before the end of delegated formal legal representative are held by person per person. For those who do not understand Mandailing University, letter ente in bahasa Menuju or elo in bahasa Menuju, also understanding in the in. Subpolitbiro Perencanaan Konstruksi Jembatan, Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Banggua Raya.
untuk memahami Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya. The Sub-Bureau of Bridge Construction Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To understand, Law Number 2 of 2017 concerning construction service, Government Regulation Number 2009 of 2000 on the implementation of construction service, President Regulation Number 54 of 2010 concerning procurement of government goods service as amended several times, and lastly by President Regulation Number 4, 1954 on the fourth amendment of Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning procurement of Government Goods Service Statute Book of the Republic of Indonesia year 2015 Number 5 Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning guidelines on the mismanagement of regional finance and its amendments. Regulasi tentang konstruksi merupakan adaptasi Sub-Politbiro Perencanaan Konstruksi Jembatan, Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya dalam mendinamisasi jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan Universitas Mandailing. Regulation on Construction is an adaptation of the Sub-Politbiro of Bridge Construction Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Intermixing the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil Engineering and Environmental Engineering of Mandailing University. Sabtu, 28 Oktober tahun 2023, materi kuliah Teleconference, eksistensi 5 orang anggota Politbiro Perencanaan Konstruksi, Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa nomor 165 bulan September tahun 2023. Saturday, 28th of October of 2023, public lecture material Teleconference, existence of 5 members of the Politburo of Construction Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation for fight concern and tactics in Kabupaten Mandailing Natal.
contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Mirror Novel Time number 165 of month September of 2023. Lima orang anggota Politbiro Perencanaan Konstruksi, Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya. Untuk memahami secara detail tentang prosedur penyusunan harga perkiraan sendiri untuk pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi. Mengecek besarnya pagudana, daftar isian pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, purchase order, perintah pembelian, mempelajari dokumen pengadaan, mengecek harga satuan dasar untuk bahan, upah, dan alat, menghitung analisis harga untuk setiap mata pembayaran, pay item, termasuk keuntungan dan overhead, menghitung, menetapkan harga satuan, menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran, menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran, menghitung pajak pertambahan nilai, menentukan besarnya harga perkiraan sendiri. By members of the Bureau of Construction Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy, of the Negipur Leadership Assembly of the Great Money Foundation to understand in detail the preparation procedure of self-projection estimate for procurement of works construction, checking the amount of funds from list of budget execution document, purchase order, studying procurement documents, check the price of the basic units for materials, wage, and tools. Calculating the price analysis for each pay item, including profit and overhead. Calculating, setting the unit price. Calculate the amount of fees for each payment point. Sums up all costs for all payment points. Calculating value added tax. Determining the size of the self-projection estimates. 5 orang anggota Politbiro Perencanaan Konstruksi, Biro Perencanaan. Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya bekerja sama dengan jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan Universitas Mandailing untuk melakukan format terhadap analisis harga satuan upah, pekerjaan dan mandor dalam satuan hari. Analisis harga satuan bahan, PC, zak, pasir, kubik, koral kubik, pekerja persiapan, mobilisasi, demobilisasi, pekerjaan konstruksi, pembuatan, pekerjaan lain-lain, dokumentasi dan seterusnya. Koefisien bahan pekerjaan konstruksi, koefisien bahan yang dipakai dapatkan secara empiris dari hasil metode. Percobaan jumlah bahan-bahan pembentuk untuk satuan pekerjaan. Percobaan jumlah bahan pembentuk dilakukan di laboratorium. Koefisien upah tenaga kerja dalam pekerjaan konstruksi. Koefisien tenaga sangat tergantung pada produktivitas tenaga kerja untuk kelompok di wilayah 1.
yang lainnya bisa berbeda, sehingga diperlukan data produktivitas pekerja di samping data upah setempat by members of the Politburo of Construction Planning. The Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership is simply the Great Money Foundation in collaboration with the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil Engineering and Environmental Engineering of Mandailing University to format to wage unit price analysis, worker and foreman in days, unit material price analysis, PC, ZEC, Sen, in cubic, coral, in cubic, preparatory of work, mobilization, demobilization, construction work, making, other work, documentation, and so on. Material coefficient of construction works. The coefficient of material used is obtained empirically from the experimental method of the amount of forming material for the unit of work, experimental of amount of material formed in the laboratory. Wage coefficient, manpower in construction work. The energy coefficient is highly dependent on labor productivity, which for groups in the region of one and the other may be different, so that need labor productivity data in addition to local wage data is required. Sumber, source, Google Translate, Banggua, Desa Roburan Lombang, 1 Oktober tahun 2023. Banggua, Desa Roburan Lombang, page of month October of 2023 and not the mini. Thank you very much.